जीवन एक संग्राम एवं एही संग्राम रे सेही माने ही विजय होती जो माने शेष पर्यंत लड़िबा को साहस रखि थांती। अनेक समय रे आमे छोट छोट विफलतारे भांगी पड़ी थाउ, किंतु मने रखंतु गोटिए राति रे केही सफल हुअंती नहीं। प्रत्येक सफलता पछरे बहुत वर्षर परिश्रम एवं अनेक गुड़िए बाधाविघ्न मध्य आसी थाए। सांग माने आत्मविश्वास हेउची आपणकर सबुठारु बड़ अस्त्र। जदि आपण निज उपरे विश्वास करिवे नहीं तेबे दुनिया आपणक उपरे काहेकि विश्वास करिवो। आपणक पाखरे जो दक्षता अछि ताहा अन्य काहा पाखरे नहीं। निजर शक्ति को चिन्हतु। आमे माने कौन करुछे ना आमे आम निजको चिन्हि पारु नहीं। आम पाखरे कौन शक्ति अछि, आमे कौन करि परिबा, आमे केते बाट जाई परिबा, आमर से कथा आमे चिंता करू नहीं। आमे भाबुजे कि आमे हारि जिबा आ सेति पई आमे सबु बळे पछरे रही जाउछे। समयर सदुपयोग करिबा। गला समय केबे फेरिबो नहीं। प्रतिटी मुहूर्त गुरुत्वपूर्ण। आजिर परिश्रम आपणक आसंता काली को सुंदर करिवो। सांग माने आमे कौन करि थाउ ना आमे समयर केबे भी हेले सदुपयोग करि न थाउ। सबु बळे आमे माने समय को बर्बाद करि थाउ, जहा कि आमको गोटे समय रे असुविधा रे पकई थाए। आमे गोटे समय रे असुविधार शिकार होई थाउ। सांग माने विफलता हेउची शिक्षार प्रथम पाहाच। विफलता आपणको अटकाइबा पई आसे नहीं, बरं आपणको अधिक मजबूत करिबा पई आसी थाए। प्रतिटी भूलरू किछि शिखंतु एवं पुणी थरे चेष्टा करंतु। सांग माने आमे माने जेतेबेले हारि जाई थाउ आमे भाबी थाउ आम जीवन रे आउ किछि भी नहीं, आमे आम जीवन रे आउ किछि भी करि परिबा नहीं। किंतु आमे जेबे हारि जाई थाउ, आमे जेबे विफलता होई थाउ सेतबेले आमे किछि नुआ शिखि थाउ। आमको किछि नुआ शिखि जीवन रे आगो को बढ़िबार अछि, ना कि आमे आम निजको वीक करिबा। आमे कौन करुछे ना आमे भाबुचे अधिक, आमे काम करुछे कम। सेथि पई आमे आम लक्ष्य स्थल रे पहुँची पारु नहीं। गोटे कथा सबु बेଳ पई मने रखि थांतु, आपणकर स्वप्न केवल आपणकर नुही, यह आपणकर परिवारर मध्य आशा होई थाए। तेणु निज पई नहले मध्य सेमानंक खुशी पई आजि ठारू जिद रखंतु कि मु किछि करिकिरी देखैबी। मो जीवन रे मु किछि ना किछि अचीव करिकि देखैबी। मो जीवन रे मु सफलता हासिल करिकि देखैबी। जीवन रे आमे अनेक समय रे परिस्थिति को दोष देई थाउ, किंतु प्रकृत कथा हेउची परिस्थिति नुहे, बरं आमर प्रतिक्रिया ही आमर भविष्यत गढ़ी थाए। आपण जहा चिंता करिवे सेया ही हब। जदि आपण भाबिबे जे आपण करि परिबे तेबे अधा विजय सेइठी मिली थाए। आपण मानकर मन रे थाए जे कि मु काळे जिंसटा पारिबिनी कि, सेथि पई आपण माने हारि जांती। जेतमळे आपण माने मन रे भाबी थांती कि नाही मु ए कामटा निश्चिंत पारिबी, मु ए कामटा करिगिरी देखैबी, सेतेमळे जाई आपण माने सफलता हासिल करि थांती। सेतेमळे जाई आपण माने सफल होई थांती। किंतु जेतेमळे आपण माने मन रे भाबी थांती कि मु पारिबिनी, सेतेमळे ही आपण माने हारि जाई थांती। भाग्य केवल सेतिकी दिए जेतिकी परिश्रमी व्यक्ति छाड़ी देई थाए। तेणु भाग्य उपरे निह, निज कर्म उपरे विश्वास रखंतु। जदि तुमर निज कर्म उपरे विश्वास अछि ताहाले तुमे निश्चित भाव में तुम कर्म रे सफलता पाइब। तो सेथि पई फल उपरे केबे भी आशा रख नहीं, कर्म करि चल। जदि तुम कर्म ठीक अछि, जदि तुमे भल कर्म करुछ आ तुम कर्म को तुमे मन देई करुछ ताहाले तुमको केही भी रोकी पारिबे नहीं। जीवन रे केबे भी हेले अटकी जांतु नहीं, कारण नदीर पानी बही गले स्वच्छ रहे किंतु अटकी गले गंध हुए। सेहीपरि मनीषर जीवन, जदि तुमे गोटे जगार रही जाउछ ताहाले तुमे तुम जीवन रे किछि भी करि परिबो नाही। जदि तुमे सबुआडे जाउछ आउ सबु कथा बुझुछ
କ'ଣ ଜୀବନରେ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ, ତାହେଲେ ଯାଇ ତୁମେମାନେ ଜୀବନରେ ଭଲ କିଛି କରିବ ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ତୁମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହୋଇକରି ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ତୁମ କର୍ମ ଖରାପ, ତୁମେ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନ, ଘରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପଡ଼ି ରହୁଛ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ବି ତୁମକୁ ଖରାପ କହିବେ। ଲୋକମାନେ କହିବେ ଇଏ ଜୀବନରେ କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଘରେ ପଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘରେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଆଦର କରିବେ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ କହିବେ। ଜୀବନରେ କେବଳ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା ସଫଳତା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବା ଏବଂ କଠିନ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବା ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଫଳ ଧରିବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣ ପାଣି ଦେଇ ଚାଲନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଫଳ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଅସାଧୁ ଖରାପ ମାର୍ଗ ଆପଣାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଆପଣେଇଥାଉ। ସେ ଭଲ ମାର୍ଗ ହେଇଥାଉ, ଖରାପ ମାର୍ଗ ହେଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସତ୍ ମାର୍ଗ ଆପଣାନ୍ତୁ। କେବେ ବି ହେଲେ ଖରାପ ମାର୍ଗ ଆପଣେଇ କେବେ ବି ହେଲେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଖରାପ ରାସ୍ତା ଆପଣେଇକିରି, ତାହେଲେ ସେ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ବି ହେଲେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ମୁଣ୍ଡରେ ସେ ଟଙ୍କା ଏମିତି ଚାଲିଯିବ, କେବେ ବି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ବି ହେଲେ ଖରାପ ମାର୍ଗରେ ଟଙ୍କା କମାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଖରାପ ମାର୍ଗରେ କମେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ କେବେ ବି ହେଲେ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଜଣେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସକାଳୁ ଉଠିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ରହିଥିବ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ପୁରା ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ସେ କାମ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଖାଲି ଆପଣମାନେ କାମ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ କଠିନ ହେବା ଦରକାର, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରିବି ମୋର এই ଭିଡ଼ିଓରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ। ଯଦି କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିଦେବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟକିଂ ୱାର୍ଲ୍ଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।